أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. अब वक़फ़ करेंगे वल्मैसिर। रा बारीक बनिए सिर। يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر. रा बारीक बनिए सिर। والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. अब वक़फ़ करेंगे लिन्नास। قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. आपने इस्मुन पे गुन्ना कंप्लीट नहीं किया, फिर पढ़ो। कैसे कहाँ पे किया? इस्मुन कुल फीहिमा इस्मुन पे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। व इस्मुहुमा أكبر من نفعهما. نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما. माँ पे माद इधर नहीं होती। वयस्अलूनक माذا ينفقون. ويسألونك ماذا ينفقون. قل العفو. इधर तो वक़फ़ की निशानी है तो वक़फ़ करेंगे قل العفو. عفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
تتفكرون. अब वक़फ़ करेंगे ततफक्करून। كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك